ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗത്ത് 23 വർഷം സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന കാടിൻ്റെ പ്രിയ മക്കാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പന്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാതെ ഓടി ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ബണ്ണയും കൊണ്ടുപോവാ ബണ്ണ എടുത്തോണ്ട് പ്രശ്നം നോക്കണോ നോക്കണോ അല്ല ഒന്നില്ല അസുഖമില്ല വേരി നമ്മുടെ പാപ്പാ ആ ശിവരാമന് കൊണ്ടുപോടും ശിവരാമന് പ്രശ്നം വൈറ്റ് വേന എടുക്കാ വയറ്റ് വരുന്നില്ല നടുവേനയാ നടുവേദന സഹലിച്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുത്തി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണോ പറഞ്ഞ് ചുമ എടുക്കാ ചുമയുണ്ട് മുടുക്കാനോ പോടാതെ ആഹാരം കഴിക്കും അയൻ കുളിയ രക്തം ഉണ്ടാകും നെഞ്ചരിച്ചില്ലല്ലോ പനിയുടെ കുളി ഉണ്ടാ വീട്ടിലെ പാരസിറ്റമോൾ പിള്ളേരുടെ സ്നേഹവും സമാധാനവും നമ്മളെ ചിരിച്ച് മുൻപ് പഴയ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോവും 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் சோப்பு வண்டி வெள்ளை வண்டி கண்டாலே பேடிச்சு ஓடிப்போகும். ஆனால் இப்போ பிள்ளை நம்ம கிட்ட வந்து நிற்கிறதே பெரிய இது. ஏன்னா ஏற்றவும் ட்ரைபல்னு பேர் ஏற்றம் உலகத்தில் நம்பர் 1 விஐபி அவங்க தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரசவத்துக்குன்னா 4 ஆம்புலன்ஸ் இருக்குது. நம்ம பிள்ளைகள் பொண்டாட்டி பிரசவத்துக்குன்னா நம்ம வண்டி பிடிக்கணும். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு புத்திமுட்டுனா டிஎம்ஓ டிஹெச்எஸ் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்றுமே விரதே இருக்காது. அவங்களுக்கு ஒரு புத்திமுட்டுனா நமக்கு மனசாட்சி வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்ன பண்ணியிருந்தா அபே இவரே கழிக்க ஒன்று வேலை பாப்பால குட் கேர்ள் உங்கள் அப்பா பேர் தங்கையாவா பத்தானா அக்கடா இது சின்ன குறுகுறுப்பு இருக்குடா பெரிய குறுகுறுப்பு